आज हम पढ़ेंगे अल्फाज। ते बेदा तब, जिम बेदा जब, लाम बेदा लब, हे मिन हाव, कापलाम दा काल, मिन सिन दा मस, मिन ते दा मस, शिन काप दा शा, हे लाम दा है जिम दा हल, जिम दा बजट, मिन नून दा मन, पेन दा पन, सिन बेदा सब, sin in the sam, jim gab the jam, pe gab the pak, fe swat fe the sap, ten in the tan, ben in the ban, shin the shap, nun in the nam, bes in the bad, ka fe the cup, mim ram the man, sin in the sam, sin के साथ अब हम अल्फाज लिखेंगे। ते बेदा तब, ते बेदा तब, जिम बेदा जब, लाम बेदा लब, hem in the ham, kap lam da kal, mim sin da ma, mim te da ma, shin, kap da shak, hai lam da hal, lam da hal, jim da hat, jim da बजट, जिम da बजट। अब हम देखेंगे दो वाले अल्फाज। ते बेदा तब, जिम बेदा जब, जिम बेदा जब, मिम तेरा मत,
سین میرا سب سین میرا سب میم سین دمس سین میم سین میم دسم سین میم دسم سلال